भाई लास्ट वीडियो में स्नाइपर चैलेंज कंप्लीट किया था और आज चैलेंज है MW11 पिस्टल से ही। पूरे मैच में मुझे सिर्फ इसी पिस्टल से किल्स करनी होंगी। देखते हैं पिस्टल से मैच जीत पाता हूँ या नहीं। चलो गाइस, चलो भाई, अब हम खेलते हैं पिस्टल के साथ हमारा मैच। Yes. Enemy down. Yes. Down. मैच जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं दोस्तों। देखते हैं। Enemy contact. Yes, done. UAV online. देखते हैं। Enemy down. Down. Reloading. UAV online. Tied for the lead. Enemy in sight. Reloading. We've taken the lead. Target down. Changing mag. Cover me. Contact with. Target's in sight. Changing mag. Cover me. Changing mag. Enemy contact.